بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخواتي، إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم جميعا. تعالوا معي نقرأ قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ورد هذا في سورة غافر. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. أريد اليوم أن أتحدث عن الدعاء. يكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الدعاء هو العبادة. L'adoration, certes l'adoration, ou certes l'invocation, c'est l'adoration. L'invocation de Dieu, c'est l'adoration. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الدعاء هو العبادة. وأيضا وردت آيات كثيرة تتحدث عن الدعاء وأن العبادة والدعاء هو العبادة، في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. نعم، الدعاء هو العبادة، ولكن حديثي اليوم يتعلق بأننا كثيرا ما نستعجل الإجابة. كثيرا ما نستعجل الإجابة. Généralement, parfois, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, mais parfois on se presse et on est un peu dans le tourment, malgré notre foi, concernant la réponse. Et c'est ce point-là que je voudrais très modestement aborder aujourd'hui. نستعجل الإجابة ونريد أن تكون الإجابة على الفور، ولكن الله تعالى أعلم بكل شيء. أول شيء ينبغي أن نفهم بأن هذه الدنيا التي نعيشها هي أولا وأخيرا دار أعمال ودار اختبار وليست دار جزاء. Ce que nous devrions comprendre dès le début, et ça je le dis d'abord à moi-même, c'est que la vie dans ce bas monde, au départ déjà par hypothèse, n'est pas l'espace, n'est pas le monde de la récompense, mais c'est avant tout l'espace de l'épreuve et l'espace de l'adoration et du travail. Donc, et d'ailleurs, si on regarde bien autour de nous,
Et si on regarde bien le Coran, on verra bien comment les prophètes et les messagers de Dieu étaient tellement éprouvés et comment ils avaient la vie tant dure envers les peuples pour lesquels ils étaient envoyés et tout ce qu'ils ont subi comme grande épreuve. Est-ce à dire que ces messagers de Dieu et ces prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisis parmi toute l'humanité, est-ce à dire que Allah ta'ala n'a pas été si proche d'eux et ne les a pas couverts et que sa rahma, sa miséricorde les entourait entièrement et amplement? Donc, admettons et comprenons bien que ce bas monde, c'est le monde, tout d'abord, c'est le monde de l'épreuve. Et que si toutefois, quelques vœux n'ont pas été exaucés, ce n'est pas si douloureux et ce n'est pas tant contraire à la foi et à nos aspirations et à la foi que nous avons en Dieu subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, c'est que cette vie-là, هذه الحياة التي نريدها والتي نعيشها ليست إلا وسيلة وليست غاية. La vie que nous vivons, ce n'est qu'un moyen, ce n'est qu'un accessoire. Justement, c'est le moyen qui nous permet, c'est l'espace qui nous permet, si nous avons choisi, si nous avons suivi le droit chemin, d'aboutir justement vers une meilleure destinée, وهي نيل رضا الله سبحانه وتعالى, et de mériter le pardon et de mériter le paradis. Donc cette vie-là, où nous voulons que tout soit résolu, n'est en fin de compte que l'accessoire, et que la fin, et que l'espoir, et que toute notre aspiration est justement vers le bas, vers l'autre monde, vers l'au-delà. Ainsi, je ne voudrais point dire qu'on doit tourner le dos à la vie. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala يأمرنا بالعمل ويأمرنا بالتضحية ويأمرنا بالاجتهاد ويأمرنا بتحصيل المال ويأمرنا بالنعم الكثيرة في هذه الحياة وأن الاستمتاع بها هو واجب وأنه بناء على ذلك يتم شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم وإن كانت نعم زائلة ولكن تبقى أكبر نعمة هي نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة الطرح. L'autre point important, أخواتي وإخواني, هو أن الله سبحانه وتعالى يقبض عنا أحيانا الإجابة, ولكن يتضح لنا بعد ذلك بأن الخير, كل الخير كان في أن تلك الإجابة لم تتحقق. Il nous arrive souvent d'espérer quelque chose et d'en faire des invocations et de veiller peut-être des nuits à rêver que tel vœu soit exaucé au nom de notre espoir légitime, mais aussi au nom de notre ignorance. Et après avoir tant attendu, il s'avère après que tout le bien était de ne pas avoir eu la réponse à ce vœu et à cette attente, parce que nous ne savons pas ce qui est bien pour nous.
Allah subhanahu wa ta'ala, Rahman wa Rahim. Rahman wa Rahim. Et il veut, wa huwa arhamu bina min anfusina. Il est plus attentif à nous, plus miséricordieux, plus affectueux envers nous que nous ne le sommes envers nous-mêmes. Mes chers frères et mes chères sœurs, la question n'est pas d'ordre formel, n'est pas d'ordre mécanique. Je fais une invocation et j'ai une réponse. Voilà, comme ça, comme une réplique mathématique, comme une réplique informatique. Non. Le monde n'est pas comme ça et la vie n'est pas en cela. Donc, l'invocation est essentielle, elle est le fondement de la religion, de la religion, elle est l'âme de l'adoration, elle est l'adoration même, et nous vivons pour invoquer Dieu. D'ailleurs, la prière qui est l'un des piliers, ou le fondement de la religion, sa définition est qu'elle est une invocation. As-salatu ta'rifuha ash-shar'i huwa ad-du'a. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim. Et on commence بعد الحمد على Allah subhanahu wa ta'ala, ندعو Allah ta'ala fi wasat as-salat. Et là j'ouvre une parenthèse pour la solidarité en islam. Même notre prière, qui est individuelle, elle est à la fois collective. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. On est solidaire dans notre prière individuelle. On prie pour l'ensemble des gens, pour montrer la dimension humaine, collégiale, sociale de l'islam. On veut du bien à autrui. إذن يا إخواني كم من مرة نرجو شيئا ونحلم بأمر ونسأل الله طوالا ونستعجل الإجابة وبعد مدة من زمن يتضح لنا لقصارنا لضعفنا أن عدم تحقق الإجابة إنما كان رحمة بنا وكان عطفا ورحمة من الله سبحانه وتعالى. Puis après, dans un quatrième point, et même si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une réponse et nous accorde une réponse, elle ne sera qu'une réponse dans le bas monde. Elle ne sera qu'une réponse dans le bas monde. Ce ne sera qu'une réponse pour une question qui relève de la vie. Alors que toute notre vie est un investissement pour vivre l'au-delà. Pour vivre l'au-delà. ونحن في حاجة إلى هذا الدعاء. ننتظر الإجابة ولكن الله تعالى أعلم وأرحم بنا. ونحن ننتظر من هذا الدعاء الذي لا ينقطع رحمة الله والذي هو أرحم بنا من أنفسنا. إخواني وأخواتي، نحن لا نعلم إلا القليل القليل، وقد لا نعلم أننا لا نعلم. والله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Et il t'interroge
au sujet de l'âme, dit que l'âme relève de l'ordre du Seigneur. Et on ne vous a donné que peu de connaissances. Nous ne savons que très peu. Et nous ne savons même pas à quel point nous sommes ignorants. Et c'est pour cela, إخواتي وإخواني, أننا ندعو الله سبحانه وتعالى ونجتهد ونطلب الحلال في الدنيا طبعا، ونطلب المال الحلال ونطلب الخير الوافر، ولكن ينبغي أن نعلم بأنه إذا لم يتحقق لنا إجابة ما حول أمر ما، فإن الخير قد يكون بل هو فيما أراده الله سبحانه وتعالى، لأنه عليم خبير، ولأنه رحمن رحيم، ولأنه أرحم بنا من أنفسنا. الحمد لله. اللهم اغفر لنا واعف عنا وارحمنا وتب علينا. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم من سبقنا بالإسلام، اللهم تب علينا إنك أنت التواب. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه، وتقبل منا الصلاة والصيام. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.